вақте ки шахс механдад 17 мушаки даҳон ба кор медарояд ва мо низ кӯшиш мекунем дар ин барнома фароғат ва дониши шуморо каме ҳам бошад таъмин кунем. салом тамошобинони азизи шабакаи Баҳористон, барномаи навбатии Авранг аст. манзури шумо. дӯстони азиз, чӣ гуна ки ба шумо маълум аст, мо дар барнома се нафар қаҳрамонро даъват мекунем ки аз синни соли гуногун ҳастанд, аниқтараш синни соли хурд, ҷавон ва ҳамзамон калонсол, ва фикр мекунам ки миёни ҳамдигар бо бахшҳо рақобати шадидро анҷом медиҳанд ва ин лаҳза мехоҳем пеш аз оғози шартҳо қаҳрамонони барномаи имрӯзаро ба шумо маърифӣ бикунем. таҳти рақами 1 инҷо ҳузур доранд ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Бахтиёр Иброҳимов, ҳунарманди театри давлатӣ ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов Далер Мирхонов, иштирокчии хурди барномаи мо Зайнабхони Ҳамидиён. шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи навбатии Авранг. шартҳои мо фикр мекунам аз барномаи нахустин каме душвортар ҳастанд. хуб, ман барои шумо дар иҷрои шартҳо муваффақиятро хонам. тамошобинони азиз, мегузарем ба шарти нахустини барнома. хуб, дӯстони азиз, инак шарти аввалро ман ёдрас мешавам ба шумо ва ба иштирокчиён ва пас он шурӯъ мекунем ба иҷрои шарт. яъне дар ин шарт дар назди шумо пуфакҳо ҳастанд ва ҳар яке ба таври алоҳидагӣ, яъне шумо пуфакро дам мекунед то он замоне ки пуфак кафад. вақте ки пуфак мекафад, аз дохили он як суол мебарояд ва шумо бояд ба ҳамон суол посух бигӯед. фикр мекунам ки шарти бозиро дуруст фаҳмидед. омода ҳастед? омода бошед, пас марҳамат, шурӯъ мекунем аз Бахтиёр Иброҳимов. марҳамат. хуб, пуфакро дам мекунем то кафидани пуфак мо мунтазир мемонем. албатта хуб, суол дар назатон. хуб, марҳамат, суолро мехонем. соли 2016 кадом намуди хӯрок аз Тоҷикистон ба феҳристи ЮНЕСКО ворид карда шуд? соли 2016 кадом намуди хӯрок аз Тоҷикистон ба феҳристи ЮНЕСКО ворид карда шуд? ба андешаи шумо ин кадом хӯрок аст? ба фикрам қурутоб. ба андешаи шумо қурутоб. агар ҷавобатон нодуруст бошад чӣ? ҳоло ҳам имкон доред як интихоби дигар. марҳамат, андешаи ниҳоии шумо. ё оши палав ё қурутоб охир. аз ҳамин ду вариант якеро интихобӣ кунед. бештар оши палав мехӯрем мо. ба фикрам оши палав. ба андешаи шумо оши палов. хуб, ва ҷавоби Бахтиёр Иброҳимов дуруст аст. оши палов буд воқеан ва ман фикр мекунам агар шумо дар ҷавоби пештараи худ боқӣ мемондед, яъне дар қурутоб, шумо ҳоло ғолиб шуда наметавонистед. албатта лекин ман фикр мекунам ки ҳар ду ҳамин хӯрок лоиқи ба феҳристи ЮНЕСКО дохил шудан аст. бале, қурутобам бояд дохил шавад, чунки ин яке аз хӯрокҳои миллии тоҷикӣ аст. воқеан. саломат бошед, ташаккури зиёд. хуб, инак фурсат ба Зайнабхон. марҳамат, Зайнабхон, шумо аз дам кардани пуфак наметарсед? марҳамат. Зайнабхон яке аз иштирокчии хурди барномаи мо аст. ҳоло кӯшиш намуда истодааст ки то ин ки ҳамон пуфакро кафонада ва суолро аз дохили он гирифта бошад. хуб, идома медиҳем. нафас ба охир ҳастед.
و فکر میکنیم تماشاگران عزیز این پفک کفیدنی نیست البته. ادامه میدیم. خوب. خب یعنی بیاید کمک میکنیم. آفرین مرمت رو در یک سال شماره چند ماه 28 روز دارد؟ در یک سال شماره چند ماه 28 روز دارد؟ 12 روز. 12 ماه. 12 ماه. جواب آخرین شما؟ زینب خان بیاید همه ماه رو انتخاب بکنیم نه؟ یک ماه. یک ماه. خیلی 12 ماه رو انتخاب. من شما 12 ماه رو انتخاب میکنید. اینجا بختیار با گفتی خدا شما کمک کرده استودان، ولی البته در صورتی که اگر فکر میکنم این خواهر عزیز ما مغلوب شود، بختیار بعد قرضور میشوید، شما مجبور میشوید که اون توفای ارزنده پیشنهاد بکنید به این اشتراکچی ما. البته خب جواب آخرین شما رو میشنویم. 12 ماه. 12 ماه. واقعا 12 ماه 28 روز دارد. واقعا از ینور تا ماه دکبر 28 به خود دارند، یعنی 28 30 31 یا اینکه 30 میشوند. خب تشکر زیاد، سلامت باشید. تماشاگران عزیز اکنون شرط نخستین برنامه اورنگ رو ادامه میدهند. دلیر اشتراکچی دیگری ما شروع میکنیم. مرحمت. این عصبیانی که هنرمند هستند در صحنه زیاد نفس میکشن، من فکر میکنم تا اینکه هر گونه نقش رو بازی کنن، از این سبب آزادش به خوبی برآمده است. تمام شد. خوب برای چی سینوسول کودکان کره از سینوسول دیگر کودکان روی عالم یک سال کلانتر است؟ خوب بله، برای چی سینوسول کودکان کره از سینوسول دیگر کودکان روی عالم یک سال کلانتر است؟ بندش شما. خوب من فکر میکنم که این با فکرم از بطن مادر حساب کرده می شود، از اونا. بندش شما؟ یعنی از بطن مادر اونا حساب میکنند، یک سال از ما کلانترند. یعنی از اون که کودک در بطن مادر است الکی سینوسول او الکی حساب کرده می شود. بندش شما. شاید جواب دیگر باشد. من فکر میکنم همین است. جواب کاملا درست است. سلامت باشید. تماشاگران عزیز شبکه بهاریستان، در شرط نخستین برنامه اورنگ هر سه اشتراکچیان ما توانستند غالبیت را به دست آورند و یک کفکوبی از جانب اشتراکچیان. خب من لیکن با زینب خان علاهیده اظهار سپاس میگم برای اینکه با خردسالی خویش نگاه نکرده با سوال ما البته جواب درست گردوندن. تشکر زیاد زینب خان. سلامت باشید. بینندگان عزیز شبکه بهاریستان، بعد از یک گزارش میگذاریم با شرط دومی برنامه. با ما باشید. بینندگان گرامی، رسیدیم به شرط دومی برنامه و فکر میکنیم که شرط دومی ما خیلی هم جالب صورت میگیرد، زیرا در این شرط البته دانش اشتراکچیان سنجیده می شود. پیش از اون که من شرط رو با اشتراکچیان معرفی بکنم، البته میخواستم اول یک سوال از شما داشته باشم که در دوران مکتب خونی شما با بهای چند مکتب رو میخوندید؟ یعنی بیشتر در روزنامه بهای چند میگذاشتن آموزگاران به شما؟ بهای 5. بیشتر بهای 5. شما باور دارید؟ خب شما بهای چند میخونید؟ با بهای 5. با بهای 5 بهترین. دلیل شما چی؟ بهای 4 و 5 هم کم 4-5 بهترین. بینندگان عزیز، در شرط نوبتی ما از یکی از کتاب‌های بدیعی با اشتراکچیان پیشنهاد میکنیم و کتاب رو باید خوانند. 30 ثانیه فرصت داده می شود.
ҳар нафаре ки бештар мехонад ва калимаҳоро мо ба дасти сона мешуморем, аз кадоме ки бештар бошад ғолиби бахш албатта эълон мегардад. Ман фикр мекунам ки дар ин шарт ягон нафари шумо бояд роҳ афтода набошед, зеро ин аз чӣ гуна яъне шумо ин шартро иҷро мекунед вобастагӣ хеле ҳам калон дорад. омода ҳастед? Ман ба ҳамаи шумо дар иҷрои ин шарт барор мехоҳам. марҳамат, аз Бахтиёр Иброҳимов оғоз мекунем. ба назди ман, марҳамат. 1 2 3. ориф паҳлавон аз болои зини асп хомӯш фуромад. бародаронаш Аюбу Раҷаб таби хирагаштаи додарро дида ба ӯ чизе нагуфтанд. вай аспро ба як ками хирои ҳавлӣ басту худро болои кати айвон партофт. баъди чанд лаҳза аз ҷояш хиста дасту сурашро шуста ба шохонаи гузар баромада рафт. ҳамон рӯз гӯё дар гӯштингирӣ кораш омад накард. аниқтараш ба вай навбат нарасид. паҳлавоне ки талабгори гӯштингирӣ бо Ориф паҳлавон омода буд, аз вай пештар додараш Раҷабов ва он паҳлавон ба замин хобонд. Ориф паҳлавон мехост. саломат бошед. ҳоло мо мешуморем. хуб, 1 2 77 78. Бахтиёр Иброҳимов тавонистанд дар давоми 30 сония 78 калима. новобаста аз хирагии чашмашон. бале. ва ин шумораи хеле ҳам хуб аст. ман албатта табрик мегӯям шуморо, вале ҳоло гуфта наметавонам ки шумо ғолиб ҳастед ё ин ки на, зеро ду иштирокчии дигар инҷо ҳаст. иштирокчии дуюми мо ҳоло ин шартро иҷро мекунад. Зайнабхон, марҳамат. ба назди ман. марҳамат шумо. 1 2 3. фозил паҳлавон аз болои аспи саман фуромада ба сӯи ғарами хошоки чорво рафт. вай ба ғарами хошоки чорво нигоҳ карда каме дар ҷош ором истоду мушаввиш ва ба фикру хаёл фурӯ рафт. ин дам мудири фармаи чорвои колхоз Шернатар аз омадани фозил паҳлавон бехабар сӯи қаҳдон меомад ки чашмаш ба аспи саман дӯя афтод. хайрат, ака омадед, ман худам имрӯз шуморо дидани будам, гуфта аллаҷоби аспашро ба дасти молбон мутақил дафта фозил паҳлавон рафт. ака, ман дирёз боз ҷустуҷӯи шумо будам, инро бинед худатон ба худ омадед, гуфт мудири фозил паҳлавон аз сари алак. диламро гургон тала мекунад. ба анҷом расид. ҳоло калимаҳои хондаи иштирокчӣ таҳти рақами 2 ро ҳисоб мекунем. хуб, 1 2. ман пеш аз он ки калимаҳои хондаи Зайнабхонро ба самъи шумо бирасонам, аввалан мехостам ки аҳсан бигӯям барои Зайнабхон ва як қарсак шавад. шумораи калимаҳои хондаи Зайнабхон ба 100 адад мерасад. хонандаи мактаб ки аст, ман фикр мекунам ба синни соли худ нигоҳ накарда аллакай тавонист ки ин қадар калимаро қироат бикунад ва дар оянда ба шумо барор мехоҳам. саломат бошед. ҳоло тамошобинони азиз, иштирокчии сеюмро ба саҳна даъват мекунем. марҳамат алер. ман ба шумо барои иҷрои шарт муваффақият мехоҳонам ва ҳоло паҳлавонон номбардорони диёр. шумо бояд анаминро дар муддати 30 сония то қадри имкон шумо бояд мутолиа кунед. хуб, бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. 1 2 3. барои Фозил паҳлавон ва бародари ӯ Комил паҳлавон дигар ҳоҷати таъриф намонда буд. пои онҳо ба кадом қисмати хоки Сиёҳдарё, Ҷизах, Зомин ва умуман берун аз Истаравшан мерасид. аз хурд то калон иззату эҳтиром доштанд. аз омадарафт кардани Фозил паҳлавон ба дарёи узбекҳо номи фурсати шумо ба анҷом расид. то Ҷизах. хуб, Ҷизах. хуб, саломат бошед. ҳоло ман мешуморам. марҳамат, ба ҷои худ. балангу як аз шумо аст. 1 2 3. چلو هشت 49. من خوندم. بله. بس است. بینندگان عزیز شبکه بهاریستان، شماره کلمه های دلر با 49 عدد رسیدن. سلامت باشید برای شما برای اجرای شرط. و بینندگان عزیز، غالب شرط نوبتی ما با خواندن 100 کلمه زینبخان حمیدیان غالبیت را به دست آوردن. سلامت باشید. تشکر زیاد و
ин кафгӯё ба ифтихори шумо буданд. албатта дӯстони азиз аз шабакаи мо дур набошед. баъд аз чанд лаҳза мегузарем ба шарти навбатии барнома. пеш аз шарти навбатӣ мехостам як чизро ба самъи шумо бирасонам. соли қабл аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ миёни тамоми қишри ҷомеа ба роҳ монда шуд ва албатта дар он тамоми нафарон хоҳиши ширкат карданро доштанд ва ширкат низ карданд. албатта ғолибиятро ба даст оварданд ва яке аз онҳо иштирокчии хурди барномаи мо аст ҳамидиён зайнабхон. то даври ҷумҳуриявӣ шуморо хат гирифтед ва ғолибиятро ба даст овардед. ман табрик мегӯям ва хоҳиш мекардам барои ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ як қарсак аз ҷониби шумо. тамошобинони азиз, пеш аз оғози шарт ман мехостам як суолро аввалан аз бахтиёр пурсон шавам. фарзанди калонии шумо чанд сол дорад? фарзанди калонии ман моҳи апрел 26 сола мешавад. 26 сола мешавад. яъне баробари синни соли ман ҳастанд. хуб, оё хоҳиши дар ин ё он озмун, махсусан озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ки имсол низ доир мегардад, ширкат карданро дорад ё не? фарзанди ман ҳоло дар ҷумҳурии чин таҳсил карда истодааст ва иншоалло ки ин сол онро хатм мекунад, яъне магистратураро хатм мекунад. баъд аз он ба тоҷикистон мебиёяд. фикр мекунам ки албатта бояд иштирок кунад. ӯам хеле гӯем донишманд аст. саломат бошед. ва барои иштирок кардан дар озмун ман фикр мекунам ки бояд бештар китобҳоро мутолиа бикунад ва албатта ин вобаста аст бозам аз шумо то кадом андоза, яъне тавсия медиҳед ки чӣ гуна китобҳоро бояд фарзанди шумо мутолиа кунад. саломат бошед. ташаккури зиёд. зайнабхон, шумо чӣ гуна ки мо медонем дар адабиёти аз рӯи номинатсияи адабиёти бачагона шумо дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ширкат кардед. ман мехостам аз шумо як суол карда бошам. 5 қаҳрамони мусбат ва 5 қаҳрамони манфиро номбар кунед. аз латофат кенҷаева хондам китоби фозилтабиб. дар он китоб дар бораи ду марде меравад ки яке бемор аст ва ба назди табиб меравад. дар он ҷо марде ки ба ӯ ёрӣ мерасонад табиб мебошад. хуб, боз дигар аз юсуфҷон аҳмадзода шеъри мурчаи дона ёфт. аз аминҷон шукиҳию об аз куҷо меояд? бале. аз азизи азиз калами сурх ва аз азизи азиз зиёд афсонаҳоу китобчаҳояшонро хондаам ва як кадом афсонашро? сулҳ чист, калами сурх, фозилтабиб ва ғайраҳо. фозил қаҳрамони хуб буд ё ки қаҳрамони бад? қаҳрамони хуб буд. қаҳрамони хуб буд. саломат бошед. хуб, тамошобинони азиз, акнун идома медиҳем барномаро дар шарти сеюм ва фикр мекунам ки шарти навбатии мо хело ҳам ҷолиб сурат мегирад. албатта ин лифофаҳое ки шумо дар дасти ман дида истодаед, ба андешаи шумо дар дохили ин чи аст? шеъре мебошад ки мо бояд номи ҳамун шоиро, муаллифашро шумо бояд бигӯед. ба андешаи шумо. хуб, ба фикри шумо? намедонам. намедонед. ба андешаи шумо? медонам ки дар дохилаш савол аст. тамом савол аст. хуб, на савол аст, на шеър аст ва на намедонам аст. албатта ва дар дохили ин ҳарфҳо ҳастанд ва ин ҳарфҳоро ман ба шумо пешниҳод мекунам. ҳоло намекушоем. албатта марамат шумо. дар ин шарт ба шумо 2 дақиқа фурсат дода мешавад ва дар 2 дақиқа шумо бояд ҳар чӣ бештар аз ин ҳарфҳое ки дар назди шумо аст калима бисозед. хуб, шумо омода ҳастед? омода бошед. пас бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. 1 2 3. марамат. албатта ҳар нафаре ки зиёд калимаҳоро ҷобаҷо мекунад ва шуморааш нисбат ба дигар иштирокчӣ бештар аст, дар шарти навбатии мо ғолиб эълон карда мешавад. ва ман ба ҳамаи шумо барор мехоҳам бозам. ҳоло фурсат доред шумо. дақиқаи аввал аст. ҳоло
دقیقه دوم الکه شروع شد. اشتراکچیان مرحمت زودتر باشید زیرا فرصت شما خیلی هم کم است و کمتر است. 30 ثانیه دیگر شما در اختیار دارید. وقتی شما به انجام رسید سلامت باشید. بختیار شما چند کلمه آماده کردید میشنویم. توقی، توقی، سر، سر دو تا، کوه، میخ، 3 4 دو، 2 یوز. یوز چی است؟ همون چی میگه؟ همون دیخونو استفاده میبرن یوزو دیگر چی؟ خب یوز یک نمود جانور هم هستند. نمودی خب جمعه یوز. حالا میشماریم 1 2 3 4 5 6. سلامت باشید. 6 کلمه بختیار آماده کردن. حالا من به نزد اشتراکچی دیگر میگویم. مرحمت زینب خون شما چند کلمه آماده کردید میشنویم. ورزاب، بهترین، می، یوسف، یخ، یول. یول. سلامت باشید. یعنی شما 5 کلمه آماده کردید. 5 کلمه آماده کرده 3 نفر. بهترین. تشکر زیاد. و شما خوش. پدر، سینف. پدر نیست پدر است. خب وقتی یک ای دیگه نمیرسه. خوب سینف، سینف یک زیبا، زیبا دو تا، موش، موش، یخ، یول. سینف یک بار دیگه. اینا نگاه کنید سینف، زیبا، موش، یخ، یول. یعنی شما نیز 5 کلمه رو توانستید که آماده بکنید. استاد غالب اومدن. سلامت باشید. تشکر زیاد. فکر میکنیم که الکه غالب معین گردید در این شرط که کدام اشتراکچی در شرط نوبتی ما توانست غالبیت رو به دست آورد. البته این بختیار ابراهیموف با پیدا کردن 6 کلمه. خب سلامت باشید. تماشابینان عزیز پیش از آغاز شرط نوبتی از بختیار خواهش میکردیم که سرودی دلبری یگانه من یک 4 مصرع به طرز زنده زمزمه کنید. مرحمت. ای جان یارم من جان یارم دل من صحبت دلدار دیگر می طلبد جان یارم جان یارم دلبری یگانه ای من آفت زمانه ای من یا مرا ببر بخانه یا بیا بخانه ای من دلبری یگانه ای من آفت زمانه ای من یا مرا ببر بخونت یا بیا بخانه ای من. ای زلفی سیاه بالا کن ای گشت به من نگاه کن آفت زمانه ای من درد دلم دوا کن دلبری ای یار به ما وفا کن دلبری یگانه ای من آفت زمانه ای من ملتر یا مرا ببر بخانه یا بیا بخانه ای من. سلامت باشید. تشکر زیاد. از دلیر خواهش میکنیم که یک لطیفه بگوین. مرحمت. دو رفیق صحبت دارن. یکیش به دیگرش میگوید که برادر همین یگان بیماری هست که همین آدم فورد. بله. او هیچ کس نمیفورد که بیمار شود. بعد میگوید
دیگرش که تو همین نمیدونی؟ میگن نه او همین خوریشک میفورد خوریدن گیری. саломат бошед. ва аз зайнабхон хоҳиш мекунем ки як шеъреро ба самъи мо иштирокчиён ва албатта тамошобинони шабакаи баҳористон бирасонанд. марҳамат. شعر از استاد عبدالله رودکی. نام شعر بهاری خورم. آمد بهاری خورم با رنگ و بوی تیب، با 100,000 نزهت و آرایشی عجیب. شاید که مردی پیر بعد از این گه شود جوان، گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب. چرخی بزرگوار یکی لشکر کشید، لشکر ابری تیره و بادی سبا نخید. саломат бошед. ташаккури зиёд. беҳтарин. баъд аз як гузариши хурд мегузарем ба шарти навбатии барнома. бо мо бошед. ёдрас мешавем барномаи навбатии авранг аст аз шабакаи дӯстдоштаатон баҳористон ва ҳоло шарти навбатиро ман ба самъи шумо мерасонам ва аниқтараш шуморо бо шарти навбатӣ аз наздик шинос мекунам ва бовар дорам ки шумо низ дар ин шарт ҳушёрии худро аз даст намедиҳед албатта ва шояд ин шарт барои бахтиёр иброҳимов осонтар бошад. хуб, шарти навбатии мо пайдо намудани суруд аст. اینها غالب آمدنشون خوبتر برای چی؟ من خودم ایجاد میکنم. من وقتی گوش کردن کم دارم. бале. яъне ино гӯш мекунанд. اینو گوش میکنم. شنونده اینو هستن. саломат бошед. хуб, ба ҳар иштирокчӣ ду мусиқӣ пешниҳод мегардад албатта ва чун ҳамешагӣ ҳар нафаре ки мусиқиро бештар пайдо мекунад ғолиби шарти навбатии барнома дониста мешавад. шумо омода ҳастед? омода бошед, пас шурӯъ мекунем аз бахтиёр иброҳимов. агар коргардон омода бошанд, пас марҳамат мусиқиҳоро мешунавем дӯстони азиз. фақат танҳо бояд худи бахтиёр посух бидиҳанд. از استاد ظفر ناظم. ба андешаи шумо بنده شما آهنگ از ظفر ناظم. андешаи шумо оҳанг аз зафар нозим. агар ҷавобатон нодуруст бошад, فکر میکنم که این آهنگ ظفر ناظم. ба андешаи шумо ҷавобатон нодуруст аст. мусиқӣ аз одина ҳошим буд. хуб, ва ин лаҳза мусиқии дигарро пешниҳод мекунем. марҳамат. نمیدونم. خب бандишаи шумо намедонед. мусиқии дуюм баҳром ғафурӣ буд. ташаккури зиёд барои иштирок дар ин шарт ва албатта аз ду имконияте ки ба шумо дода шуд, хуб пайдо накардед. рафт дода намешавем, албатта ҳоло бахшҳо дар пеш ҳастанд ва мусиқиҳои дигар пешниҳод мегарданд ба иштирокчии навбатӣ аз коргардон. хоҳиш мекунем ки мусиқиҳоро пахш кунанд. марҳамат. خب فکر میکنم که همین قدرش کفایت کننده است. البته تشکر زیاد با کارگردانی ما. مرحمت. جواب شما؟ نظریه کرامت‌الله. باندشه شما؟ نوزیه کرامت‌الله جواب روی واس کردن نیستید؟ من با شما یک کمک بکنم. شما زید نیستید من کمک بکنم. از همون اویله باز کی است روینده؟ محمد رفیع کرامت‌الله. باندشه شما؟ شاید پدر بزرگوارشون کرامت‌الله قربان باشد. محمد رفیع کرامت‌الله. باندشه شما محمد رفیع کرامت‌الله. همینطور؟ بله. جواب درست است. سلامت باشید. خب این لحظه مرحمت موسیقی دیگر رو میشنویم.
خب من فکر میکنم که بسنده هستم اینقدر. Cycle Bilal. بندشه شما Cycle Bilal. جوابتون رو عوض نمیکنید؟ نه. اگر نادرست باشد چی؟ متاسف. من با شما کمک میکنم. این سراینده در قید حیات نیست. نگینه رؤوفه. بندشه شما نگینه رؤوفه. اگر جواب نادرست باشد هیچ باکی نیست. هیچ باکی نیست؟ رو افتاده نمیشوید. خب و پاسخی دومی شما درست است. واقعا این نگینه رؤوفه می باشد. اینک موسیقی های نوبتی با اشتراکچی تحت رقم 3 دلیر پیشنهاد میگردم و فکر میکنم که البته با خوب فکر کردن شما پیدا میکنید و مرامت کارگردان اگر آماده باشند موسیقی ها رو پخش کنند. خب تشکر زیاد و مرامت زیر این موسیقی کی سرود سرویده است؟ راستی گپ نافهمه است ولی کمی با انسامبل دریا مانندی دارد. به فکرم سیدقل بیلال باشد. بندشه شما به فکرم همین خیلی است. اگر جواب نادرست باشد نادرست باشد نادرست. نادرست باشد نادرست. خب جواب شما من کمتر فکر بکنم. حالا جوابتون درست است. واقعا این سیدقل بیلالوف است. راستی گپ کم کم میخوای بیشترش گوش میکنیم انسامبل دریا و دیگر انسامبل ها رو. شما حالا یک امکانات دیگر دارید و اگر پیدا کردید من فکر میکنم که واقعا با اشتراکچی خردسال ما زینب شما برابر خواهید شد در این شرط. مرامت اگر آماده باشیم پس موسیقی نوبتی رو میشنویم. کفایه خب این استاد زعفر نازیم شد. بندشه شما اندیشه من همین است. به یگان محبت جواب کاملا درست است. و ما برای چی این موسیقی رو با شما پیشنهاد نکردیم؟ بختیار سببش رو میدونید شما؟ برای چی بندشه شما؟ نمیدونم. شما که زیاد مثلا با ایجاد مشغول هستید یعنی با استادان صنعت بیشتر که بودید ما فکر کردیم که اگر این موسیقی هایی که با این اشتراکچیون ما پیشنهاد کردیم اگر با شما پیشنهاد کنیم شما در کوتاه‌ترین فرصت پیدا میکنید. از همین سبب موسیقی شما یک کم دشوار بودن. خب هرچند که نه اونقدر دشوار. موسیقی های من دوری سویتی بود و بهرام غفوری دوری جوانیش بود. آخه این که از نسل امروز کو. لیکن من خودم که بسیار مخلصی اشدی شادروان ظفر نازیم هستم. هر یک نوته این استاد برای من عزیز است. لیکن شما کمتر منم مسخره کردید برای دلیل ظفر نازیم آمده. سلامت باشید. سلامت باشید. من خودم هم گفتم مو بسیارتر راستی که من در وقتی که ماشین سوار میرم بسیار جوراهای من دوستای من سوال میتونن که برای چی ماگنیتوفون نمیمونی؟ من عموما موسیقی گوش نمیکنم عموما. بله. با آن خاطر که خود که هر روز از سحر تا شب با موسیقی آواره هستیم عصب ها مونده میشد. اگر شما موسیقی گلشن گویید اگر ممکن ما از یک نوتش بسیارش گفتید لیکن فکر میکنم که در حقیقت شنونده اینها هستند. شنونده من از زینب بهترین شنونده دلیر بهترین شنونده هستند. ولی شما نیز یک خیلی هم یک شخصی فکر میکنم که دانو نیست هستید. برای چی گویید سوال دید با من؟ برای چی؟ من موسیقی گوش نمیکنم و سرودای من شما گوش کنید. نه سرودای من نگفتم. سلام باشید. خب تشکر زیاد. من در این شهر دلیر و زینب خان رو تبریک میگم برای غالبیت رو به دست آوردنشون. اگر اجازت باشد من از هر دو همون سراینده هایی که حاضر نامبر کردم درست برآمد یک پارچگی کم ترک میخونم. مرحمت. مثلا از شادروان استاد زعفر نازیم. ای آچای جان جان و جهان بر تو فدا
روز و شب و سال و مه بلب نامی خدا میشید که نمیشده ما یا چه جدا یک دولت یا چه داری بر شاه و گدا از گل استاد دسته گل کفایه است. دسته سلام شما. از استاد سیدقل بلالوف من بیشتر استاد رو گوش میکنم. یک سرود زیبا دارن. تاجیکستان تاجیکستان میکنم شکر کم و بسیار تو میکنم شکرانه از آزرم و از آزار تو از تو من ثروت نمیخواهم وطن هستی بس است با خس و خارت برابر زندگی کردم بس است. من با شما یک توصیه میدم یک ماه شما باید پنهان شوید تا اینکه استاد سیدقل بلالوف شما رو نبیند. من استاد رو دوست میدارم استاد منو میفهمم من باور سلام دارم. باشید. تشکر زیاد. تشکر برای اشتراکتون در این بخش و دوستان عزیز بعد از چند لحظه میگذاریم با شرط نوبتی برنامه رو همراه باشید. بینندگان عزیز نفرانی که خودی حاضر با شبکه بهارستان پیوست شدن یادرس میشویم برنامه نوبتی اورنگ است منظور شما و شرط پنجم است. در این شرط من به خود یک یاردمچی خواهش میکردم یک نفر کی میخواد به اینجا به نزد من بیاد. خب مرحمت شما. مرحمت شما. نامتون چی است؟ ابوطالب. 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 ابوطالب بهترین. شما شماره اولی برنامه اورنگ رو تماشا کرده بودید؟ بله. پسند اومد؟ بله. خب این لحظه کمک شما با ما لازم است. در داخل آن همین قوطی خب جمله ها هست و شما از داخل همین جمله ها رو میگیرید و یک به اشتراکچیان ما با طور اشاره نشان میدهید. با طور اشاره نشان میدهید. البته اشتراکچیان باید پیدا بکنند که شما چی گفتید. بله و سخنی که شما با ما ابراز می‌دارید اشتراکچیان محترم باید با آن همین پرسشنامه هایی که در داخل آن همین خب قوطی هستند مطابقت کنند. شما آماده هستید؟ آماده باشید. پس من خواهش میکنم از ابوطالب که یک خب انتخاب بکنن یک ورقچه رو فقط نخونید تنها با خودتون. مرحمت این با اشتراکچی نخستین برنامه ما است. مرحمت با اشاره نشان میدهیم. ابر بندشه شما آسمان نباشد شاید. ابر به فکرم اوخه شما بینید که اشاره کرد آسمان رو نشان داد نه؟ اکو آسمان خب یعنی جواب شما ابر جواب درست بود. ابر بود. سلامت باشید. یک خشک. سلامت باشید. ابوطالب نام داشتید. من فکر میکنم مرحمت باز یک قوت چه دیگر رو میگیریم. روچکه امضا کردن. امضا کردن. سلامت باشید. بهترین. و با شما تنها 5 امکاناتی داده می شود ولی شما در 2 امکانات الکی شما پیدا کرده اید جواب رو. من احسن میگم برای شما. و نوبت به دلیر میرخانوف رسید. هنرمندی جوان البته. مرحمت. به نهایت تخته درست است دیگر عوض نمیکنم. شاید تخته. میخچه باشد. نه تخته. تخته. جواب درست است کاملا. سلامت باشید. سلامت باشید. مرحمت با جای خود. تشکر زیاد برای کمک. و در شرط نوبتی ما دوستان عزیز هر سه اشتراکچیان غالب اومدن و یادرس میشم که این شرط آخرین برنامه اورنگ بود و در آخر پیش از اعلان کردن غالب برنامه از بختیار ابراهیم خواهش میکنیم که یک سرود بهر اشتراکچیان ما و تماشابینان شبکه بهارستان پیشنهاد کنند. مرحمت.
تاجیکستانی بزیبم ملک آزادم ملک پرفیض و سخاوت ملک آبادم تاجیکستانی بزیبم ملک آزادم ملک پرفیض و سخاوت ملک آبادم وحدتت را دوست دارم دوست دارم دوست به تو من ازم جگر خون با تو من شدم وحدتت را دوست دارم دوست دارم دوست به تو من ازم جگر خون با تو من شدم گل افشانی دل از تو کندن آسان نیست آن که قدرت را نداند شاید انسان نیست در حقیقت ای دیاری وحدت آبادم غم رو سارت عشق از چون پوری رحمان نیست در حقیقت ای دیاری وحدت آبادم غم رو سارت عشق از چون پوری رحمان نیست دستی وحدت در زمیرت عشق میکند سازمان در آستانت دور میبارد دستی وحدت در زمیرت عشق میکند سازمان در آستانت دور میبارد خلقی هوشیار و دلیرت جان وطن بهرت صلح و استقلال را پاینده می دارد خلقی هوشیار و دلیرت جان وطن بهرت صلح و استقلال را پاینده می دارد تاجیکستانی بزیبم ملک آزادم ملک پرفیض و سخاوت ملک آبادم وحدتت را دوست دارم دوست دارم دوست به تو من ازم جگر خون با تو من شدم ملک پرفیض و سخاوت ملک آبادم саломат бошед. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. бинандагони азиз, фурсати он расидааст ки ғолиби барномаи имрӯзаро эълон бикунем ва ин тӯҳфа аз номи муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон ба нафари ғолиб ҳадя карда мешавад. ва ғолиби барномаи имрӯзаи мо ҳамидиён Зайнабхон. як қарсак мезанем. марҳамат. табрик Зайнабхон. ва ин тӯҳфа аз номи телевизиони Баҳористон ба шумо ҳадя карда мешавад ва албатта ман ба шумо дар оянда дар дарсҳоятон ва дар озмунҳое ки минбаъд баргузор мегардад ва шумо ширкат мекунед муваффақиятро хоҳонам. تشکر. саломат бошед ва муборак бошад. шумо ба шумо тӯҳфа писанд омад? بله. саломат бошед. як қарсаки дигар. марҳамат ба ҷои худ. ташаккур.
дар охири барнома акнун мехоҳем андешаҳои шуморо нисбати барнома бифаҳмем ки ба андешаи шумо чӣ гуна буд, душвор буданд шартҳо ё ин ки на? умуман дар ҳақиқат як барномаи ҷолиб ва хусусан барои кӯдакону наврасону ҷавонон хеле ва хеле муфид аст. шумо зид нестед ки дар ин барномаи навбатии мо Зайнабхон ғолиб омаданд? агар ман ғолиб меомадам фақат боз ҳамун чӣ мегӯяд тӯҳфаро ба Зайнабхон ҳадя мекардам, чунки ин худ телевизиони Баҳористон аст. иҷа шарт нест ки мо бояд ғолиб боем. имрӯз ғолиби умуман ғолиби зиндагӣ, ғолиби гӯем Тоҷикистон бояд имрӯза ҷавонони мо бошанд ва ҳар як шароите ки имрӯз барои Тоҷикистон фароҳам оварда истааст танҳо барои онҳо аст ва ман бисёр хурсанд ҳастам ки ман агар аз ҳамсолам мағлуб мешудам ман озурда ошуфта мешудам, лекин вақте ки аз чунин як кӯдаке ки аллакай ба ин қадар синни соли ҷавонӣ нигоҳ накарда аллакай ин қадар китобу ин қадар гӯем шеъру ин қадар ғазал медонанд, ман аз аввал таслим будам. бениҳоят ман дар ин ҷода ба телевизиони Баҳористон ва хусусан ин барнома муваффақиятҳо мехоҳам. саломат бошед. ташаккури зиёд. яъне вақте ки мо даъват кардем ин иштирокчиро бо худ диплому сипосномаҳое ки аз озмуну ин чорабиниҳое ки ширкат кардан дар ин ҷо ҳаст, барои мисол диплом аз хоб дода шуд ба Ҳамидиён Зайнабхон барои ишғоли ҷои дуюм дар номинасияи аз ёд кардану хондани ашъори бачагона ва афсонаҳо ривоятҳои халқи тоҷик. хоб як назар мекунем тамошобинони азиз, ин маҳсули заҳмати иштирокчии хурди барномаи мо аст ки тавонист анамин дипломро ба даст оварад. ман шуморо табрик мегӯям ва ин ҷо бозам чандин диплому ҷоизаҳои дигар ҳастанд. хуб ва фикр мекунем ки ҳар кадоми ин ифтихорномаву дипломҳо маҳсули заҳмати анамин иштирокчии навбатии мо ҳастанд. ман ба ҳамаи шумо бурдборӣ хоҳонам ва ҳар кадоми шумо хурдсолони азиз имкон доред дар чунин озмун, дар чунин чорабиниҳо ширкат намуда сазовори ана ҳамин гуна мақомҳои ифтихорӣ гардед. ба ҳамаи шумо, ба ҳамаи нафароне ки моро ин лаҳза тамошо намуда истоданд бурдбориҳоро хоҳонам бори дигар. хуб ва мармат чӣ гуфтани ҳастед дар охири барнома? من خیلی خوشحالم که در این برنامه غالب آمدم. برای غالب آمدن من در اینجا نآمدم بلکه برای دانش خود رو سنجیدن. ما باید همه وقت کتاب خونیم و بهوده‌گردی نکنیم و زیاد کتاب خونده در چنین آزمون‌ها اشتراک کنیم. سلامت باشید. بهترین. تشکر زیاد. این لحظه دوستان عزیز اندیشه دلیر میرخانوف رو میشنویم. خب تاثیرات شما از این برنامه چگونه بود مرمت؟ خیلی برنامه جالب بود، شرط‌های جالب داشت. من فکر میکنم که چنین برنامه‌ها بچگان رو به یک راه درست از اون جمله یعنی برای کتاب خواندن و یعنی عموما زیرک بودن و هوشیار بودن وادار می‌سازد و من راستیگه باری اول است که در گویم که خود تلویزیونی بهارستان همچون مهمان دعوت شدم. باور کنید عجایب بسیار خرسندم، بسیار منندگی بیان میکنم به تلویزیونی بهارستان که چنین یک برنامه‌های زیبا داشته است. من راستیگه تماشا میکنم، پیوسته برنامه رو تماشا میکنم ولی باری اول در تلویزیون قرار دارم. بسیار خرسندم. این حالا توفیقی که کردن اینا شما افسانه و قصه و روایت ها رو در کتاب خوندید، انا توسط این میتوانید که همون را زنده قهرمانان رو تماشا کنید. مبارک شود. تشکر زیاد. من در آینده به هر کدام شما در ایجادیات در فعالیت کاریتون و به شما زینبخان در تحصیلتون برای کامیابی ها رو آرزومندم. خوش آمدید به برنامه. тамошобинони аз шабакаи Баҳористон, агар шумо низ хоҳиши дар барномаи мо ширкат карданро доред, пас ин имкониятро танҳо телевизиони Баҳористон ва барномаи Авранг ба шумо фароҳам меоварад. суроғаи мо кӯчаи Шеро 31 телевизиони Баҳористон ва нафароне ки зиёд хоҳиши ширкат кардан дар барномаи моро доранд, пас ба рақамҳое ки дар экранҳои шумо намоён аст бо мо дар иртибот бошед. то барномаи навбатӣ тансиҳат, хонаобод ва сарбаланд бошед. хайр.